लिफ्ट रखाव में लापरवाही का आरोप लगाते हुए तपोवन सिटी के निवासियों ने आवास के सामने आवास अधिकारियों के खिलाफ गुस्से को प्रदर्शित किया, जिसके आसपास अस्थायी तनाव शुरू हो गया। आपको बता दें कि गंभीर रूप से घायल सेना के जवान का नाम कृषाणु बनर्जी है। गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें दुर्गापुर के विधान नगर में एक निजी मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ले जाया गया। जानकारी के मुताबिक तपोवन शहर में टावर नंबर 58 की 5वीं मंजिल से नीचे जाने के लिए कृषाणु बाबू ने लिफ्ट का सहारा लिया। लिफ्ट पर पैर रखते ही लिफ्ट नीचे गिर गई और वे गंभीर रूप से घायल हो गए। यह देख सुरक्षा गार्ड और निवासी लिफ्ट का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे और कृषाणु को बचाया। इसके बाद उन्हें विधान नगर के एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ले जाया गया। वहीं निवासी गोपा पाल ने शिकायत की है कि हाउसिंग अथॉरिटी का रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं है। पहले भी कई बार लिफ्ट में यांत्रिक समस्याएं आ चुकी है। उनका कहना है कि शिकायत दर्ज कराने के बाद भी उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। वहीं तपोवन सिटी हाउसिंग अथॉरिटी के पर्यवेक्षक उज्जवल मुखोपाध्याय ने कहा कि कोई भी दुर्घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, हालांकि रखरखाव हम करते हैं। निवासियों की समस्याओं को हल करने का भी प्रयास किया जाता है। भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सतर्कता बढ़ाई जाएगी। আপনার 58 এ কোথায় হয়েছিল? এটা কোন 51 হয়েছিল। সেম কেস হয়েছে, একই জিনিস হয়েছে। এটাতে চোট লেগেছে, এটা চোট লেগেছে। ওটা কেউ ছিল না, চোট লেগেছিল, ওটাও লেগেছিল, কিন্তু এটা মনে হচ্ছে বেশি ভারী হয়েছে। আপনি 33-এ যে আপনার বিল্ডিং আছে, এই একই রকম কন্ডিশন হয়ে আছে। একটা লিফট চলছে, একটা চলে না, আর বিভিন্ন ধরনের এটার মানে খারাপ হয়ে আছে। আর এগুলো অনেক ওল্ড জিনিস। এটা এখনো বিল্ডার ছিল, বিল্ডার তো এখন দেখতে পাচ্ছি না। তো কোন ধরনের বিল্ডার না, কই দেখলাম, কাকেও দেখলাম না। বিল্ডারকে সাইডে আপনি ফোন করেছিলেন? অবশ্যই অবশ্যই, পুরো গাফিলতি এটা বিল্ডারের পুরো গাফিলতি, নেগলিজেন্সি, গাফিলতি। 3 তারিখ আমার নাম বিশ্বরূপ ব্যানার্জি, এখানকার আমি প্রেসিডেন্ট। কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না? না, ব্যাপারটা হচ্ছে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। আমরা গিয়ে পরে তাকে রেস্কিউ করেছি। এই জাস্ট আমি আসছি হসপিটাল থেকেই, ইমার্জেন্সিতে ওনাকে দেখে উনি এখন স্থিতিশীল অবস্থায় আছেন, কথাবার্তা বলছেন। আর ওনারা যেটা বলছেন রক্ষণাবেক্ষণ দেওয়া আছে, আমাদের এমসিতে করা আছে, নিয়মিত আসে, সার্ভিসিং করে যায়, বা কোনো রিপোর্ট থাকলে সেই রিপোর্টের এগেনস্টে, কমপ্লেনের এগেনস্টে সে কাজগুলো করা হয়। এবার সব অ্যাক্সিডেন্ট বা দুর্ঘটনায় দুঃখজনক। আবাসিকে যেটা বলছে প্রতি মাসে মেনটেন্যান্স না। আজকের ঘটনা যেটা ঘটেছে সেটা দীর্ঘদিন আগের থেকে আমরা জানি যে এটা ঘটতে চলেছে। লিফটটা ছিঁড়ে পড়ে গেছে। এটা গত 3 তারিখ সরস্বতী পুজোর দিন বিল্ডারের রিপ্রেজেন্টেটিভ মানে সাইট ইঞ্জিনিয়ার, তাকে ডেকে এনে ব্যাপারটা আমি দেখিয়েছি, দেখালাম, বললাম যে এই যে লিফটের ভেতরের যে গেটটা, সেই গেটটা বেন্ড হয়ে বাইরের দিকে বেরিয়ে আছে, নিচে রোলার নেই, এটা যে কোনো সময় অ্যাক্সিডেন্ট ঘটতে পারে। আমাকে বলতে দিন। তারপর উনি বললেন বিকেলবেলা আমি লোক পাঠাবো। উনি লোক পাঠাননি। 3 গেল, 4 গেল, 5 গেল, আজ 6 তারিখ সকালবেলা ওই সেম জিনিসই ঘটেছে। লিফটটা বাইরে বেরিয়ে 5 তলার থেকে একজন ভদ্রলোক নামছিলেন, তিনি আর্মিতে চাকরি করেন এবং এখনও উনি রয়েছেন রোলে। कृषाणु। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट, PVTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।